eu tenho falado muito sobre paganismo cristão, ou cristianismo pagão, né? Zadnje čase veliko govorimo o krščanskem poganstvu ali poganskem krščanstvu. E essas duas últimas vezes que eu preguei, uma foi Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, e essa última vez que eu preguei foi Sukkot, ou festa dos tabernáculos. Zadnji dve bogoslužji, ko sem dala besedo, bilo na Roš Hašan oziroma na praznik trobentanja in na zadnje na Sukotor e na šotorski praznik. Que fala sobre Bíblia, certo? To govori o Svetem pismu, je tako? Não é porque 90% das igrejas não sabem o que é isso, que isso não é uma verdade. Pa ne zato, ker 90% cerkva ne ve, kaj je to, da pa zdaj to ni res. Porque é uma festa do Senhor. Namreč to je Gospodov praznik. É uma ordenança do Senhor celebrar essas festas. In Gospod je dal navodilo, da se ti E Deus prazniki tem uma praznujejo. data marcada, In Bog je zaznamoval num določen local datum, marcado. določen kraj, Então isso vem de Deus. tako da to je od Boga. E a Bíblia diz que é para fazer por todas as gerações. In Sveto pismo nam še piše, ne, da se naj to počne skozi vse rodove, vse generacije. Está lá em Levíticos 23. Ne, v 3. Mojzesovi 23 najdete to. Isso é cristianismo. In to je Isso é krščanstvo. Bíblia. To je Biblija. Isso é viver como Jesus viveu. To pomeni živeti, kot je živel Jezus. Ele fazia as festas, ele celebrava as festas. On je obhajal te praznike, jih praznoval, Aliás, ele é todas as festas. oziroma drugače, on je poosebitev teh Ele é o praznikov. Shabat. On je šabat, Ele é Sukkot. on je Sukot, Ele é Yom Kippur. on je Jom Kipur, Ele é Páscoa. on je É a Paska. revelação da pessoa de Jesus e do ministério dele To je ta poosebitev Jezusa, njegovega službovanja, através das festas. ki se prikaže skozi praznike. Não é só uma celebração Ni boba. zgolj samo eno neumno Nós praznovanje, estamos chamando à existência ampak mi kličemo v obstoj algo que vai vir, nekaj, kar bo šele que prišlo, vai acontecer. nekaj, kar se bo E zgodilo. nós obedecemos e celebramos porque somos obedientes e temos fé. In potem mi ubogamo in praznujemo, zato ker smo mi ubogljivi po veri. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o cristianismo pagão. In danes bomo nadaljevali malo s tem poganskim krščanstvom. Porque a Bíblia diz Namreč Sveto pismo pravi, que se Deus não apressar os últimos tempos, če bo Bog pospešil zadnje čase, até os escolhidos dele não conseguiriam sobreviver, tudi njegovi izbrani ne bodo uspeli preživeti. de tanta confusão que vai ter. Zaradi tolikšne zmede, ki bo vladala. Sabe, nós sempre procuramos um cristianismo que se adapta a nós. Mi smo nagnjeni k temu, da vedno iščemo krščanstvo, ki se bo prilagodilo Esse é o nam. primeiro sinal de paganismo. In to je prvi znak Ah, poganstva. isso me agrada. To mi je pa všeč. Isso se adapta à minha realidade. Ja, to pa paše na mojo realnost. Jesus veio para nos transformar. Ampak Jezus je prišel, da nas Por isso que a preobrazi. Bíblia diz: arrependei-vos Zato Sveto pismo pravi, spreobrnite se. e convertei-vos. In torej, pokesajte se in spreobrnite Porque se. não é sobre o que me faz sentir bem, Namreč ne gre za to, tu se pa jaz dobro počutim, é to mi sobre pa o que je aquilo, fajn. sobre o que realmente vai me trazer vida. Ampak gre za to, kaj mi bo resnično prineslo življenje. E às vezes é desconfortável. Včasih je É para mim neprijetno. também. Veljako velja za Não é só porque eu estou aqui falando sobre essas verdades Pa ne samo zato, ker govorimo o teh que não resnicah, doeu em mim, ne, da zdaj ne boli v ou meni, que não dói em mim. da to mene ne rani. É desconfortável muita coisa para mim também. Veliko stvari je tudi zame neprijetnih. Mas eu só tenho duas opções: Ampak jaz imam samo dve možnosti. viver isso Lahko to živim ou virar as costas para isso. ali pa temu obrnem hrbet. Então, o cristianismo pagão Torej, pogansko krščanstvo é uma tentativa maligna, não é humana, je en zli poskus, to ni človeško, de criar uma estrutura cristã da ustvarimo eno krščansko strukturo, que parece com a verdade. ki je podobna, zgleda, kot da je res. E às vezes é muito desconfortável Včasih je lahko zelo neudobno. tirar a maquiagem, Odstraniti ličila, porque é mais bonitinho com a maquiagem. ker z ličili zgleda lepše. Mas vou dizer, é libertador. Ampak verjemite mi, da je osvobojajoče, Quando nós temos coragem de nos libertar de determinadas doutrinas humanas. ko imamo pogum, ko zberemo pogum, da se lahko osvobodimo določenih človeških doktrin. Era isso que a Bíblia que Paulo falava na Bíblia. O tem je Pavel govoril v Svetem pismu. Doutrinas humanas. Človeške doktrine. Paulo não estava falando das doutrinas de Deus. Pavel ni govoril o božjih doktrinah. O que é o cristianismo bíblico? Kaj je torej svetopisemsko Tânia, krščanstvo? thank you very much.
Otherwise, né, eu quebrei meus óculos, não ia poder pregar. Hvala, Tanja. Svoja očala sem zlomila in ne bi morala, da je mogla danes nič narediti. Eu vou dar 6 pontos. Danes vam bom naštela 6 točk. E eu quero que vocês prestem atenção nesses 6 pontos In vas prosim, bodite pozorni na teh 6 točk. e que vocês reflitam aonde nós temos errado, In razmislite, kje delamo napake. para que a gente tenha um processo de restauração nesses 3 pontos, ok? Zato, da bomo na podlagi teh 6 točk lahko dosegli ta proces prenove. Eu estou repetindo o que eu vou falar hoje, tá? Ne, Vse to, Eu kar bom falei danes isso há um tempo govorila, atrás. sem že pred časom povedala, tako da bo to danes samo ponovitev. Primeiro, Prva točka. Deus é distinto da sua criação. Bog se razlikuje od svoje stvaritve. Ele criou, On je ustvaril, ele não é parte da criação. ampak on ni del stvaritve. Gênesis 1:1. Prva Mojzesova 1:1. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Deus criou. Bog je ustvaril. Deus criou Bog je ustvaril céus e terra. nebesa in zemljo. Se não existir céus e terra, Če ne bi obstajala nebesa in zemlja, Deus continua sendo Deus. bi Bog še vseeno bil Bog. Ele não precisa nem dos céus para existir On za svoj obstoj ne rabi ne nebes, e nem da terra para niti zemlje, existir. zato da obstaja. O que nós vemos de belo naquilo que ele criou In to, kar je lepega v tem, kar je on ustvaril, fala da sua onipotência. govori o njegovi vsemogočnosti. Quando a gente vê um lindo pôr do sol Ko vidimo recimo en čudovit sončni zahod ou uma vista de uma montanha. ali pa prelep pogled na gore. Agora eu vi um eclipse lunar Jaz em sem pred Israel. kratkim videla lunin mrk v Lindo. Izraelu. Čudovito, Lindo, maravilhoso. res prekrasno. Mas Deus criou todas essas coisas. Ampak Bog je ustvaril vse te stvari. Então, todas essas coisas falam da sua onipotência. In torej vse te stvari govorijo o njegovi vsemogočnosti. No paganismo, V poganstvu as coisas se misturam. se vse stvari mešajo. As coisas são vistas como manifestação de Deus. Ne, ljudje gledajo na stvari kot neke manifestacije Boga, Gente, é parecido, ne, zgleda podobno, não é igual. ampak ni enako. E é tão parecido que é perigoso. Včasih je tako zelo podobno, da je lahko to celo nevarno. Porque, de repente, eu estou vendo um pôr do sol Namreč naenkrat mogoče vidim sončni zahod e, ao invés de estar adorando a Deus, in namesto, da bi slavila Boga, eu estou adorando a criação de Deus. slavim Božjo stvaritev. E daí eu acho que o sol, In potem si mislim, que foi criado por Deus, da je sonce, ki ga je Bog ustvaril, tem algum poder sobre a minha da vida. ima to sonce zdaj neko moč nad mojim življenjem. As estrelas, Zvezde, as pedras, kamni, os amuletos. razni amuleti. Eu acho que a Nina colocou um vídeo em esloveno meu sobre o muro. Mislim, da pred kratkim ste imeli en moj posnetek na spletu o zidu objokovanja. O muro em Jerusalém tem algum poder, gente? A ima zid objokovanja v Jeruzalemu kakšno moč? É o que Deus fez naquele lugar, Bog je to tam naredil. que fala sobre quem Ele é, In to govori o tem, kdo je on. é a promessa que Deus tem sobre aquele lugar, To je obljuba, ki ga ima Bog za tisti que kraj. nos leva lá. In to nas pripelje tja. Não são as pedras. Niso pa kamni tisti. Quando eu coloco a mezuzá, aquela caixinha na porta da minha casa, Ko jaz recimo na moj podboj vrat, ne, dam mezuzo, tisto majhno škatlico z božjo aquilo tem zapovedjo. poder sobre a minha casa? A ima zdaj to kakšno moč nad mojo hišo? Aquilo protege a minha A casa? tisto ščiti mojo hišo? Claro que não, gente. Seveda ne. É um memorial, só um memorial, To je samo en spomin in opomin, que diz que o Senhor, ki pravi, Ele é o que guarda a casa. da je Gospod tisti, ki varuje hišo. Ele é que guarda as portas da minha casa. On je tisti, ki varuje vrata moje hiše. É a manifestação dele e não a caixinha. To je manifestacija njega, E não a ne pa pedra. hišica, ne kamen, E não o quadro. ne neka slika, E nem a imagem. niti podoba. Porque Ele criou todas essas coisas. Namreč on je ustvaril vse stvari. E nós somos chamados para adorar o Criador In mi smo poklicani za to, da častimo stvarnika. e não a criatura Ne ou pa a criação. stvaritev ali neko osebo ali stvar.
No paganismo, V poganstvu Deus está em tudo. je Bog povsod. O que também, se tu entender que todas essas coisas é uma onipotência de Deus, não tem problema. In če vi razumete, ne, da je v vseh stvareh neka vsemogočnost Boga, ni Mas se tu nobenega achar que problema. Deus está na árvore, Če pa boste mislili, da je Bog v drevesu, é um problema. potem je težava. É Deus que sustenta todas essas coisas. Namreč Bog je ta, ki podpira vse stvari. A natureza, por exemplo, no paganismo eles dizem assim, ó, a natureza é Deus. Recimo, poganstvo pravi, ne, narava je Bog. Ou as pessoas dizem, o poder está dentro de nós. Ali pa ljudje rečejo, moč je v meni. Gente, a única coisa boa que tem dentro de nós é o Espírito dele. Veste kaj, edina dobra stvar, ki je v nas, E je sem o Božji Espírito duh. dele, In brez njegovega nós não duha, temos poder para nada. mi nimamo É moči za pensamento nič. positivo. To je samo pozitivno É razmišljanje. ruim ter pensamento positivo? Je slabo, če pozitivno razmišljaš? Claro que não. Seveda ne. É bom ter um olhar emocionado, cheio de entusiasmo pelas coisas. Dobro je, če na neko stvar gledaš zelo navdušeno, če si poln nekega entuzijazma na sve stvari. Agora, o dia que eu cheguei em Israel, essa última vez, Zdaj, ko sem na zadnje prišla iz Izraela, eu encontrei a Sílvia sem se srečala s Silvijo na recepção do hotel. na recepciji hotela. Ai, Sílvia, que bom te ver aqui. Se reka, Silvija, kako lepo te je videti. Ela olha assim, Letícia, tu esqueceu que eu ia guiar teu grupo? Pa je rekla, Letícia, kaj si pozabila, da bom jaz vodila tvojo skupino? Não esqueci. Eu sabia, eu me esqueci. Sem rekla, ne, saj sem vedela, mogoče sem pozabila, ampak E ela assim, parece que tu vive em Nárnia. pa je rekla, sleda, kot da živiš v Narniji. E eu digo, é verdade. Sem rekla, ja, res je. Eu prefiro ter um olhar romântico sobre tudo. Jaz celo, mogoče imam raje nek romantičen pogled na Eu stvari. prefiro ter um olhar saudosista sobre as coisas. Ne? Raje pogledam na stvari iz nekega zapeljivega Eu vidika. prefiro acreditar no ser humano. Raje verjamem v človeka. Para mim é fácil zerar o jogo com alguém. Zame je zelo lahko z nekom igrati Eu izenačeno. decidi viver isso. Zato, ker sem se jaz odločila tako živeti. Mas tem algum poder nisso? Ampak a je v tem kakšna Não. moč? Ne, ni. Não tem. Ni. Em mim não existe nada de bom. V meni ni nič dobrega, Mas é uma forma que nós podemos escolher viver. ampak to je način, mi se lahko odločimo, kako bomo Porém, živeli. Ampak Pensamento positivo pozitivno razmišljanje não te cura. te ne bo ozdravilo, Pensamento positivo não soluciona teus relacionamentos. pozitivno razmišljanje ne bo rešilo tvoje zveze, tvojih odnosov, Só o Senhor faz isso. samo Gospod naredi to. Parte número 2. Druga točka. Ele é eterno e independente do mundo físico. On je večen in je neodvisen od fizičnega sveta. Ele é eterno On je večen. e ele é independente do mundo físico. In on je neodvisen od fizičnega Isso quer sveta. dizer To pomeni, que nada do que nós vemos, nič od tega, kar nada mi do que vidimo, foi criado, nič od tega, kar je bilo ustvarjeno, pode determinar Deus. lahko določi Boga. Ele não precisa de nada disso. On ne rabi nič od tega fizičnega. A sua majestade, a sua onipotência procede e excede tudo. Isso é Njegovo importante. veličastvo in njegova vsemogočnost izhaja in presega vse. Tudo que nós podemos explicar sobre Deus Vse, kar lahko mi razložimo o Bogu, não explica Deus. ne razloži Boga. Ninguém consegue explicar Deus. Nihče ni zmožen razložiti Boga. Então, give up. Tako da, É vdajte se. impossível. Nemogoče je. Desiste. Tako, kar prenehajte se. Ninguém explica a Deus. Nihče ne more Ele razložiti excede Boga. todo o nosso Namreč entendimento. on presega vse naše razumevanje. Mas ele nos deu Ampak dal nam je. a Bíblia. Dal nam je Sveto pismo. Para quê? Zakaj? Para que nós não venhamos errar Zato, da ne bomo naredili e nos napake. perder em tantas histórias. Da se ne bomo izgubili v tolikih zgodbah. Salmo 90, versículo 2. Psalm 90. Psalm 90, vrstica 2. Preden so bile rojene gore in si oblikoval zemljo in svet, od vekov in na veke si ti Bog. De eternidade em eternidade. Od vekov na veke. Olha o desafio para nós. Poglejte, kakšen izziv je to za nas. Nós temos que fazer esse esforço Mi se moramo resnično potruditi,
para pensar. da razmislimo. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Od vekov na veke, iz večnosti na večnost je on Bog. Olha a grandiosidade desse Deus que nos ama. Poglejte veličino, veličastnost tega Boga, ki nas E ljubi. mesmo nessa grandiosidade, nessa onipotência, In tudi v vsej tej njegovi veličini, v njegovi vsemogočnosti, Ele te ama. te on ljubi. Ele sabe o teu nome, On pozna tvoje o ime. teu endereço, On pozna tvoj a naslov. tua dor. On pozna tvojo bolečino. E Ele se preocupa contigo. In njega skrbi za E Ele te. ama a tua vida. In on ljubi tvoje življenje. E apesar de toda a nossa teologia errada, In kljub vsej naši napačni teologiji, apesar de toda a maldade que carregamos no coração, kljub vsej tej zlobi ali slabosti, ki jo nosimo mi v srcu, Ele continua tendo esperança em nós. on še vedno upa v nas. E Ele continua nos oferecendo uma parceria. In nam še vedno želi ponuditi eno sodelovanje. Agora, a minha pergunta para ti é, ó, In moje vprašanje za vas danes do je, que tu tem medo? česa vas je strah? Por que tu não pega firme nessa parceria e vai até o fim? Zakaj se ne oklenete tega sodelovanja z Bogom in greste z njim do konca? Tu tem medo Se bojite? desse longo relacionamento Se bojite tega dolgega odnosa z que é njim, para a eternidade? ki bo trajalo za vekomaj? Tu tem medo do compromisso que é esse relacionamento? Se bojite zaveze, ki jo predstavlja ta odnos? Pessoas que têm problema com compromisso, Ljudje, ki imajo težave z zavezo, ou quando as coisas começam a ficar muito pesadas, muito sérias, ali pa takrat, ko stvari postanejo zelo težke in resne, elas têm uma tendência a desistir. ne, imajo ljudje nagnjenje, da obupajo, Isso é medo. to je strah. Medo da responsabilidade, Strah pred odgovornostjo, do compromisso. strah pred Não te zavezo. preocupa. Ampak ne skrbite. Jesus fala que o fardo dele é suave, é leve. Jezus pravi, njegovo breme je Então lahko. repensa hoje. Zato pomisli O danes, que te impede de realmente assumir esse compromisso? kaj ti preprečuje, da resnično sprejmeš to zavezo? Qual é a estrutura interna Katera je tvoja notranja struktura, que te dá medo, te dá ki ti povzroča strah, até uma certa repulsa? ki ti povzroča mogoče celo Sabe nek porque- odpor? Até a repulsa Namreč tudi odpor é uma linguagem emocional de quem foi ferido. je čustveni jezik nekoga, ki je bil Eu ranjen. repulso o que eu não entendo, Glej, jaz zavračam eu to, repulso česar ne aquilo que me razumem, desagrada, zavračam to, kar mi ni všeč, porque eu já fui ferida, zato ker sem že bila já fui ranjena. traída, Bila sem že já fui prevarana, deixada, bila sem že já fui zapuščena, abusada. bila sem že E eu não vou dar zlorabljena. oportunidade disso acontecer de novo. In ne bom dala nove priložnosti, da se to znova zgodi. E agora eu vou assumir uma responsabilidade para a eternidade com um Deus que eu não vejo. In zdaj naj sprejmem to zavezo, ki bo trajala za večnost z Bogom, ki ga ne vidim. E a minha responsabilidade desse relacionamento passa por construir um reino e uma igreja? In zdaj moja odgovornost, ki izhaja iz tega odnosa, Ne. se nanaša na to, da bom gradila cerkev in kraljestvo. Não, melhor não. Ne. To Melhor pa não. ne. O que te impede? Kaj je to, kar ti preprečuje? Analisa o teu coração. Analiziraj svoje srce. Fala com Deus sobre isso. Govori z Bogom o tem. Pede para Ele te ajudar nisso. Prosi ga, naj ti pri tem pomaga. E anda em obediência. In potem hodi v bogljivost. Anda em constância. Hodi konstantno. Tu vai ver a tua vida ser transformada. In potem boš videla, kako É je um tvoje processo, življenje querido. preobraženo. Não é para o mês que vem, ok? Dragi moji, to je proces, Eu ne bo continuo se nele. zgodilo v roku meseca dni, jaz sem še vedno v tem procesu. E eu dou glória a Deus que um dia eu tive a coragem de começar esse caminho. Ampak slava Gospodu, da sem nekega dne imela pogum, da sem lahko stopila na to pot. As divindades no paganismo, Razna božanstva oziroma verovanje v poganstvo, elas envelhecem, razna božanstva ostarijo, elas adoecem, zbolijo, elas desaparecem, izginejo. elas não são onipotentes, Niso vsemogočni, elas são prisioneiras do tempo. so ujetniki časa. O nosso Deus, de eternidade em eternidade, Naš Bog, ki É vlada maior od do que večnosti tudo do isso. večnosti, pa je večji od vsega tega. isso é cristianismo bíblico. In to je svetopisansko krščanstvo. Viu como é fácil se apegar a um ídolo?
Vidite, kako lahko se ti okleneš Há uma- nekega malika, a uma criação neke stvaritve, que foi presa no tempo ki je bila ujeta v nekem času, e eu colocar minha fé naquilo. potem jaz mojo vero položim to. Olha que armadilha. Isso é paganismo. Okay? Paganismo. Torej, to je poganstvo, verjeti v to. As divindades no paganismo, elas são projeções humanas, Razna božanstva, poganstvo so limitadas človekove projekcije e são videnje, ki so sujeitas ao mundo omejena físico. in podrejeni so fizičnemu svetu. E isso é tão perigoso, gente. In to je tako zelo nevarno. Que vocês lembram quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração lá em Israel? Se spomnite, ko je Jezus peljal Petra, Jakoba in Janeza na goro E ele se preobrazbe v Izraelu. transfigurou In on se je tam e preobrazil. de repente apareceu Elias e Moisés com ele. In naenkrat sta se ob njem pojavila Elija in Mojzes. O que o apóstolo Pedro falou? In kaj je Peter rekel? Vamos ficar por aqui. Ostanimo tu. Vamos construir cabanas e vamos ficar aqui. Dajmo postaviti šotore, pa bomo kar tu. Presos Ujeti no tempo, v času, no paganismo. v poganstvu. Ali foi uma expressão pagã da fé de Pedro. Tam se je pokazala ta poganska vera, Petrova poganska vera. E nós somos iguais. In mi smo enaki. Nós adoramos uma manifestação Obožujemo neko e manifestacijo depositar a nossa fé in potem v to položimo vso našo na vero. manifestação da criação e não do Criador. Manifestacijo stvarstva. Tvojo vero položili v stvarnika. Vamos lá. Primeiro, cristianismo bíblico. Torej, prvič, svetopisansko krščanstvo. Deus é distinto da criação. Bog se razlikuje od stvarstva. Segundo, Drugo, Deus é eterno, Bog je večen independe do mundo físico. in neodvisen od fizičnega sveta. Terceiro, Tretja točka, a revelação de Deus razodetje Boga se dá pelas Escrituras. je možno skozi svetopismo. Abre comigo em 2 Timóteo, Odprimo skupaj drugo pismo Timoteju. 2 Timóteo Drugo pismo Timoteju, 3, tretje poglavje, 3:16. Drugo pismo Timoteju, tretje poglavje, vrstica 16. Prosim, Nena. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno je za poučevanje, za opozarjanje, za poboljševanje in za vzgojo v pravičnosti. Toda a Escritura, Celotno svetopismo ela é divinamente inspirada. je navdihnjeno od Boga. Vocês sabem que a Bíblia que vocês têm na mão aí, Ali veste, da svetopismo, ki ga imate vi v rokah, ela foi escrita durante séculos. je bilo pisano v obdobju več stoletij. Não tinha rádio, Takrat ni bilo ne não tinha radia, biblioteca, ni bilo knjižnice, não tinha ni internet. bilo interneta. E você sabe que ela não tem nenhum erro entre ela. Ampak veste, da med različnimi zapisi ni nobene napake. Homens que nunca se viram, Namreč ljudje, que viveram em séculos completamente diferentes, ne, ki se nikoli niso videli, ki so živeli v različnih que nunca stoletjih, leram o que um ou outro escreveram, ki nikoli niso prebrali, kaj je nekdo drug zapisal, não erraram, niso naredili nobene napake. nem no tempo, Niti v času, nem na geografia, ne v geografiji, nem na ne profecia, v prerogbah, nem na história. ne v zgodbah. Olha, um homem há 3.000 anos atrás Poglejte, 3000 let nazaj profetizar que Israel ia surgir depois de um grande exílio. je človek prerokoval, da se bo Izrael postavil, pojavil potem, ko je dolgo Ele let fala assim, bil v izgnanstvu E essa nação nascerá em um só dia. in da se bo ta dan rodil v enem dnevu. Se você lê o livro de Zacarias, Če preberete knjigo Zaharije, você fica estagnado com a revelação que Deus deu para aquele homem, um livrinho pequenininho que tu lê num dia. boste šokirani nad vsem, kaj je Bog dal v eni majhni knjigi temu človeku, Existiu koliko razodeti. antes de Jesus. In ta knjiga je obstajala veliko pred E Jezusom. ele fala da primeira vinda de Jesus. In on govori o prvem Jezusovem Ele fala da prihodu. segunda vinda de Jesus. Govori o drugem Jezusovem Ele fala prihodu. sobre Alexandre o Grande. Govori o vsem, kar se zgodi. Ele fala sobre o nascimento do Estado de Israel. Govori o rojstvu izraelske Ele države. fala sobre as nações da terra. Govori o narodih zemlje. É o único livro
que foi inspirado por Deus. In edina knjiga, ki je E isso fala da resnično lahko fé que navdihnjena temos, od que é Boga. cristã. Ne, to je torej ta vera, ki jo imamo, ta krščanska vera. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Celo Sveto pismo je navdihnjeno od Boga. Agora, o que o paganismo fala? Kaj govori poganstvo? O paganismo ele se baseia em experiências, Poganstvo temelji na izkušnjah, em sonhos, na sanjah, em interpretações, na raznih em interpretacijah, mística. na mistiki. A verdade ela é mutável. Resnica se lahko spreminja, E o fundamento do paganismo ampak temelj poganstva ele é fluido. je fluiden, Quer tekoč. dizer, ele se adapta às realidades. Kar pomeni, da se nekako prilagodi na različne realnosti. Um cristianismo fluido vai te fazer sentir bem. In takšno fluidno krščanstvo, ne, ti bo, Vai se di- boš dobro Vai dizer počutil v sim njem. para a tua In carnalidade. takšno krščanstvo bo reklo ja pri Vai se tvoji adaptar à mesenosti, modernidade. ne, se bo prilagajalo moderni Mas eu dobi. escuto muitos cristãos falando, mas nós vivemos em outros tempos. Ne, veliko kristjanov ste verjetno slišali, kako rečejo, ne, ja pa glej, zdaj mi živimo druge čase. A Bíblia não é antiga, Dragi moji, Sveto pismo ni staro, a Bíblia não é moderna, ni moderno, a Bíblia é eterna. Sveto pismo je večno. Os tempos mudam, Časi se spreminjajo, Deus não muda. ampak Bog se ne spreminja. O que é pecado, Kar je greh, o que é certo, kar je prav, je prav. e o que é errado. Kar je narobe, je narobe. Amém? Amen. No paganismo, a revelação de Deus muitas vezes contradiz a Bíblia. V poganstvu, božansko razodetje oziroma razodetje Boga veliko krat nasprotuje temu, kar pravi Sveto Não pode ser pismo. pecado. Pa to ne more biti greh. É amor. To je ljubezen. Amor não é pecado. Ljubezen ni greh. O que tu entende como amor? Ampak kaj je to, kar ti razumeš kot Qual é o teu ljubezen? sistema de crenças sobre o amor? Kakšen je tvoj sistem prepričan o ljubezni? Hoje nós vemos muito cristão caindo nessa bobagem. Danes vidimo veliko kristjanov, ne, ki ravno na tej bedariji padajo. Porque nós vivemos numa geração que gosta do politicamente correto. Zato, ker živimo v generaciji, ki ima raje, če je vse politično korektno. Daí acabamos caindo em pecado. In potem padamo v greh. Porque Deus nunca se preocupou em ser politicamente correto. Zato, ker Bogu nikoli ni bilo mar za to, da mora biti politično korekten. Ele é a revelação da verdade. On je razodetje resnice. Quarto ponto. Četrta točka. O cristianismo bíblico, Svetopisansko krščanstvo, toda a adoração ela é direcionada a Deus. v njem je vsako čaščenje usmerjeno k Bogu. Mateus 4:10. Evangelij po Mateju, 4. poglavje, vrstica 10. Mateus capítulo 4, Matej, 4. poglavje, versículo 10. vrstica 10. Ko je bil na samem, so ga tisti, ki so bili skupaj z 12 okrog njega, vprašali, kaj pomenijo prilike. In govoril jim je, vam je dana skrivnost Božjega kraljestva, tistim, ki so zunaj, pa se vse daje v prilikah. Você prestou atenção quando eu disse que toda adoração no cristianismo ela é direcionada a Deus? Ste bili pozorni, ko sem rekla, da vse čaščenje v... Narobe sem prebrala. Toda adoração no cristianismo Torej, vse čaščenje v krščanstvu je usmerjeno proti Bogu. ela é direcionada a Deus, Je usmerjeno k Bogu, não a nós. ne k nam. Torej, Matej 4:10, se opravičujem. Jezus mu je tedaj dejal, poberi se Satan, kajti pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Amém? Porque dentro do cristianismo, Namreč, znotraj krščanstva muitas coisas podem levar a adoração ao homem. je veliko stvari, ki lahko človeka usmerijo, da časti človeka. Eu gosto de um volume de música, Meni je všeč tako glasna eu gosto de glasba, um tipo de música, meni je všeč ta zvrst glasbe, eu gosto de um tipo de iluminação, meni je všeč ta oblika oziroma ta eu način gosto que o culto seja osvetlitve, de tal horário, meni je všeč, da je to ob tej uri. eu prefiro que aquele pregue do que aquela pregue. Meni je bolj všeč, kar on pridiga, Por quê? namesto kar ona. A finalidade de eu vir na igreja Zakaj? Zato, ker namen tega, zakaj jaz prihajam v cerkev, je, deixou de ser
nehal biti a transformação preobrazba do meu eu mojega jaza, para a imagem e semelhança do Senhor da bi se jaz preobrazil v podobo in podobnost e Gospoda passou a ser o meu in je bem-estar. postalo moje dobro, to, kar je zame dobro. Eu sou adorado no final Ker das contas. Konec koncev, jaz sem ta, ki se ga Porque eu časti. quero ir na igreja Zato, ker jaz hočem iti v cerkev e não quero que as minhas estruturas humanas sejam mexidas. in nočem, da se karkoli drega v mojo človeško strukturo, Eu quero me sentir bem. zato, ker jaz hočem dobro Eu počutiti. quero ser encorajada. Jaz hočem biti opogumljena. Eu quero sair dali. In jaz hočem od tukaj iti. Então, quem é que está sendo adorado? Torej, koga se v tem primeru časti? Quem é que está buscando adoração? Kdo je ta, ki išče čaščenje? No paganismo, V poganstvu a adoração sempre se divide. je čaščenje vedno razdeljeno Há forças, há santos, na razne sile, moči, na svetnike, há objetos, na predmete, ao eu. na mene. E sempre tem uma finalidade de buscar o meu bem. In vedno je cilj vsega, da se išče moje dobro. Não é que está errado se sentir bem. É muito bom se sentir bem. Glejte, ni narobe, da se ti počutiš dobro in zelo dobro je, ko se dobro Não tem nada de počutimo. errado para você. Senhor, me dá tua alegria. Tem ni nič narobe, če rečeš, Gospod, daj mi tvoje Senhor, me veselje. dá teu entusiasmo. Gospod, daj mi tvoje Senhor, navdušenje. cura minha enfermidade. Gospod, zdravi moje bolezni. Tudo bem. Vse je v redu. Desde que a adoração Vse dokler je transceda ao eu. čaščenje tisto, ki presega mene. Porque quando ele não fizer, Namreč, če on ne naredi, ele continua sendo Deus na bo minha on še vida. vedno Bog v mojem življenju. A minha fé não é abalada. In potem moja vera ne bo Que zamajana. nem Jó. Tako kot Job. Jó estava lá. Jó Jó perdeu os 10 filhos. Je bil tam, izgubil je 10 otrok. Jó perdeu todo o patrimônio. Job je izgubil vso lastnino. Jó perdeu toda a reputação. Job je izgubil ves svoj sloves. Jó perdeu os amigos. Izgubil vse prijatelje. E ele ainda estava doente. Pa še bolan je bil. Ele teve dias difíceis. Imel je težke dneve. Nunca duvidando de Deus. Ampak nikoli ni dvomil Boga. Mas ele preferiu não ter nascido. Ampak želel si je, da se ne bi rodil. Mas sabe o que ele falava? Veste, kaj je rekel? Eu sei que o meu Redentor vive. Jaz vem, da moj odkupitelj Eu sei živi. que o meu Redentor vive. Jaz vem, da moj odkupitelj živi. Porque independente da minha situação, Namreč ne glede na mojo o situacijo, meu Redentor vive. moj odkupitelj živi. E nós estamos falando de eternidade. Mi govorimo o E večnosti. não de uma faixa curta no tempo. Ne samo enem kratkem obdobju časa. Nossa vida aqui é importante. Naše življenje tu je E pomembno. Deus quer que nós venhamos a desfrutar da nossa vida. Bog želi, da bomo mi svoje življenje tukaj uživali. É como eu falei, Deus te ama, Deus sabe o teu endereço. In kot se je rekla, Bog te ljubi, Bog pozna tvoj naslov. Sabe o que a Bíblia diz? Veste, kaj pravi Sveto Que a pismo? alegria do Senhor Gospodovo veselje é a nossa força. je moja moč. Então, talvez você deva orar assim, Senhor, Mogoče morate moliti tako, Gospod. tá uma bagunça geral a minha família. Gospod, v moji družini vlada A minha ena vida. zmeda v mojem As življenju, minhas finanças. v mojih Mas, Senhor, financah. me dá a tua alegria. Ampak, Gospod, daj mi tvoje Me dá a veselje. tua alegria, Senhor. Daj mi tvoje veselje, Gospod. Que eu vou lá Kajti jaz e vou fazer o meu melhor. bom naredila svoje najboljše. Não duvidando que Deus existe, Ne bo dvomila, da Bog mas obstaja, sabendo que o meu Redentor ampak vive. se bom zavedala, da moj E que Ele odrešitelj é živi. poderoso para mudar essa situação. In on je mogočen, da spremeni mojo E durante situacijo. todo o processo, In ko greš skozi ves proces, eu vou dando glória a Deus. potem bom slavil Gospoda E vou me alegrando in se veselil. com tudo que Deus criou. Z vsem, kar je Bog ustvaril. Acordo de manhã e tomo o meu café. Stal bom zjutraj, spijem svojo kavo, Vou caminhando por Lente. grem po Lentu. Nós vivemos numa cidade lindíssima. Mi živimo v čudovitem mestu. Talvez você precise de olhos de turistas. Mogoče si morate nadeti tista očala turista. Sabe, para chegar no centro de Maribor, olhar tudo aquilo. Namreč, ko prideš v središče mesta in ga pogledaš, Que coisa linda. rečeš, kako lepo mesto Vou je. apreciar um café, Užival bom olhando kavi tudo isso. in gledal vse to. Sentar em Lente Da sedeš na Lentu, e tomar um café, spiješ kavo apreciando tudo aquilo. in občuduješ vse to. E essa alegria começa a ser verdadeira da tua vida, não é forçada. In takrat lahko to veselje É v uma tvojem srcu gratidão. postane resnično, ne bo prisiljeno, ampak bo to hvaležnost. Que vai ser maior Hvaležnost, ki bo večja do que a tua dor.
kot je tvoja E bolečina. de repente, In naenkrat aquela alegria, bo tisto veselje ela te dá forças ti dalo moč para passar pelo que tem que passar. zato, da greš skozi to, kar moraš iti. Sabendo que o teu Redentor vive. Ko se zavedaš, da tvoj odkupitelj Ele živi, vive. on živi Ele muda histórias. in on spreminja E zgodbe Ele cura corações. in on ozdravlja srca. Ninguém mais. Nihče drug. Amém? Amen. Ponto 5. 5. točka. Mediação só se dá através de Jesus Cristo. Posrednik je samo Jezus 1 Kristus. Timóteo, Prvo pismo Timoteju. 1 Timóteo, Prvo pismo Timoteju. capítulo 2. Drugo poglavje. 1 Timóteo, capítulo 2, Prvo pismo Timoteju. Drugo poglavje. versículo 5. Vrstica 5. Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi posrednik med Bogom in ljudmi. Človek Kristus Jezus. Precisamos falar mais? Je treba še reči karkoli drugega? Existe só um mediador entre Deus e os homens. Samo eden je posrednik med Bogom in ljudmi. Deus criou uma estrutura na terra chamada igreja, Bog je na ou zemlji Knesset, ou ustvaril sinagoga, ou strukturo, ki se templo, imenuje ou cerkev, tenda. kneset, sinagoga, Interessa. tempelj, kakorkoli. Essa estrutura tem autoridades Ta struktura ima avtoritete, que estão delegadas para funções específicas. ki so jim bile dodeljene določene funkcije. Nenhuma delas tem poder sobre a tua vida. Ampak nobena od njih nima moči na tvojem Eu življenju. não tenho, Jaz je nimam, o Papa não tem, pape še nima, feiticeira nenhuma tem, nobena čarovnica ninguém nima, tem. nihče nima Porque o moči. único intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Namreč edini posrednik med Bogom in ljudmi je Jezus Só Kristus. Ele Samo On morreu por ti. je umrl zate E só Ele in samo On intervém e intercede pela tua vida junto de Pai. posreduje za tvoje življenje pri Očetu. Por isso que quando me chamam para orar, Zato takrat, ko mene pokličejo, da molim, muitas vezes eu não vou. velikokrat ne grem. Ah, vamos lá em casa orar, vamos fazer. Não, Gremo k muitas vezes eu não vou. nekomu domov moliti, velikokrat ne grem. Porque eu quero ensinar você a fazer isso. Zakaj? Zato, ker želim vas Eu quero naučiti, mostrar como é que se faz. da molite. Želim vam pokazati, kako se to naredi. Mas eu não quero que tu ache Nočem, que a minha oração da je moja molitev é mais importante do que a tua. bolj pomembna Não é. kot tvoja. É igualzinha. Moja molitev je enaka kot tvoja. Porque o poder está no nome de Jesus, Namreč não no meu. moč je v imenu Jezusa, ne v meni. Tu tem que crer. Ti moraš verovati. Mete a mão e expulsa os demônios. Zgani se, izženi demone. Impõe as mãos e declara saúde. Položi roke, razglasi Pega um ozdravljenje. óleo e unge a tua casa. Vzami olje in mazili svojo hišo. Porque é a fé To je vera. que vai trazer a realidade, Vera, ki bo o prinesla mundo realnost espiritual na tua vida. duhovnega sveta v tvoje življenje. Não sou eu. Nisem jaz. Não é pastor nenhum. Ni noben pastor. Pessoas carregam dons. Ljudje nosijo darove, ja, imajo jih. Sim, pessoas carregam dons de Deus. Ja, ljudje imajo v sebi božje darove, É de Deus, ki so od não é Boga, delas. niso njihovi. Exerce a tua autoridade. Zato izvršujte svojo Exerce a tua avtoriteto. fé. Izvršujte svojo vero. Ora pela tua vida. Molite za svoje življenje. Ora pela tua casa. Molite za svojo Ora hišo. pela tua família. Molite za svojo Para družino. de ter medo de demônio. In nehajte se bati demonov. Gente, a Bíblia diz que todo principado, que toda potestade Vse to pismo pravi, vsa vladarstva in vse oblasti foi exposta ao ridículo na cruz do Calvário. so bile na križu, na kalvariji zasramovane. Fé. Vera. Tem gente que está sempre aprisionado com medo. Nekateri so vedno ujetniki strahu, Gente, tu tem autoridade. ampak vi imate Tu é avtoriteto. filho de Deus. Vi ste Foi Božji salva otroci. pelo sangue. Rešeni ste Teu po nome está no krvi. livro da Vaše ime vida. je v knjigi življenja. Ele conhece você. In on vas pozna. Aprende a usar da autoridade que ele te deu. Naučite se uporabljati to avtoriteto, ki vam jo je dal. Amém? Amen. Sexto, 6. točka. moralidade é baseado no caráter de Deus.
Moralnost temelji na Božjem karakterju e ela é revelada na Bíblia. in razodeta je v Svetem pismu. Moralidade Moralnost é revelada pelo caráter de Deus. se razodene z Božjim karakterjem E está na Bíblia, revelada na Bíblia. in razodeta je v Svetem pismu. 1 Timóteo, 1. Timotejeva, não, perdão, 1 Pedro, 1. Petrovo pismo, 1 Pedro, 1. Petrovo, capítulo 1. prvo poglavje. Vamos lá, mexer na Bíblia aí, galera. Vamos aprender a usar a Bíblia. V svojem Svetem pismu. 1 Pedro, capítulo 1, 1. Petrovo pismo, prvo poglavje, versículo 16. vrstica 16. Kaj ti pisano je, bodite sveti, ker sem jaz svet. No mundo, no paganismo, V svetu, v poganstvu, e hoje isso é muito delicado, in danes je to zelo delikatno. a moralidade muda conforme a conveniência. Namreč moralnost se spreminja glede na to, kako mi je prav, A kako mi je ugodno. moralidade de Deus, ela é adaptada aos tempos. Božja moralnost se prilagaja časom E cada povo in vsako ljudstvo, constrói suas próprias verdades sobre o pecado. vsak rod si ustvari svoje lastne resnice o tem, kaj je greh. Adapta, ajusta Prilagodi jih, para não ofender. malo sebi, da paše, zato da ne bomo nikogar prizadeli. A moralidade Ampak moralnost, de Deus é revelada na Bíblia. Božja moralnost je razodeta v Svetem E pismu. nós não temos autoridade para dizer que algo deixou de ser pecado. In mi nimamo nobene avtoritete, da lahko rečemo, da je nekaj nehalo biti Porque greh, os tempos mudaram. da so se časi Que a Bíblia diz que spremenili. Deus não muda. Glejte, Božja beseda se ne spreminja, Mas eu também não sou ampak a medida da moralidade de Deus. tudi jaz nisem zdaj po Božji moralnosti. E nós, crentes, E mi- adoramos ser a medida da moralidade de Deus. Mi, verniki, smo zelo radi merilo Božje Tem svetosti. gente que acha que pecado sexual, Nekateri mislijo, spolni grehi, seja qual for, katerikoli že é so, horrível. so grozni. Mas falar mal dos outros, Ampak če pa grdo govoriš Tá o tudo bem. drugih, je pa okej. sabe o que a Bíblia diz? Veste, kaj pravi Que svetopismo? tem algo no mundo que Deus odeia. Nekaj je v svetu, kar Bog sovraži. E daí tu vai ver que nós somos pecadores. In potem lahko vidiš, da smo mi grešniki. Uma coisa que Deus odeia. Ena stvar, ki jo Bog sovraži, Não são os homossexuais, pa niso homoseksualci, não é o sexo fora do casamento, ni to spolnost izven não zakonske são os zveze, mentirosos, niso lažnivci não são os bêbados. in niso pijanci, É briga entre os irmãos. ampak so prepiri med brati. Aqui a gente larga a pedra, In potem, jaz nisem, ne? e dá glória a Deus, In rečeš, slava Gospodu, porque eu sou salva ker em sem Jesus rešen Cristo. v Jezusu Kristusu. Senão nós ia ser tudo apedrejado. Ker drugače bi vsi mi bili Pecadores. kamenjani, ker smo vsi grešniki. Quantas vezes fizemos intriga? Kolikokrat Brigamos, smo povzročali spetke, dividimos. kolikokrat smo se prepirali, povzročali ločevanje. Mas daí entra um transexual na igreja. Ampak pol pride en transseksualna E to bomo oseba v cerkev. Pecador. Glej, grešnik. Tu acha mesmo? A si res mislite? E daí tu corta isso da internet agora. Zdaj pa prosim, Tá, tole já. prekini, tole bomo rezali ven iz posnetka, Žan. Que Deus está mais preocupado In potem vi mislite, da Boga bolj com a skrbi tua vagina za tvojo e com vagino o teu pênis do que tu in com o za teu tvoj coração. penis, kot pa za tvoje srce? Me diz. Povejte. Para de ser religioso. Nehajte biti religiozni. Para de ser religioso. Nehajte biti religiozni. Eu falo para mim mesmo. To govorim sama sebi. Tem pecados que nos ofendem. So grehi, ki nas prizadenejo, užalijo. Mas daí o teu coração Potem tvoje srce, está cheio de amargura. ki je polno A tua mente está zagrenjenosti. cheia de confusão. Tvoja glava polna zmede, Tanto que tu não consegue lidar toliko, da ti ne uspeš com pessoas se soočiti z pelas ljudmi, quais o Senhor Jesus morreu. za katere je Jezus É ou não é? umrl. A gente é ou não é assim? Smo ali nismo Nós somos takšni? assim. Smo. Certo? E é por isso que só Ele para nos salvar. In zato nas lahko samo On reši. É por isso que só Ele é intermediador. Zato je samo On posrednik.
Para de te escandalizar tanto com pênis e vagina. Nehajte v središče postavljati svoj penis in vagino. Porque é ou não é, gente? Nós somos ou não somos assim? Zato, ker smo ali nismo taki. Começa a te escandalizar com o teu próprio coração. Ne? Začni s svojim lastnim Que srcem, não perdoa. ki ne Que odpušča, não ama. ki ne ljubi, Que rejeita a verdade. ki zavrača resnico, Que está cheio de si mesmo. ki je polno samo sebe. Gente, só Jesus. Dragi moji, Para nos samo salvar. Jezus, da nas reši. Nós somos maus, gente. Mi smo slabi. Porque nós estamos falando de um padrão de comparação. Ne? Mi govorimo zdaj tu o enem vzorcu Que é o primerjave, eterno. ki je Eu večen. não estou me comparando com a Nina. Ne? Ves čas se primerjam z Nino, Ai, eu sou muito melhor que a Nina. ne, ampak jaz sem boljša od Eu nje. leio mais a Bíblia. Jaz več berem eu oro svetopismo. mais. Ne, jaz več molim. Oh, meu casamento é certinho. Ne, moj zakon je super poravnan. Estou olhando para cima. Glej gor. E daí, quando eu olho para mim mesmo, In potem, ko pogledam nase, eu penso, pecadora mislim. que eu sou. kako grešna sem. E daí, quando eu olho para o outro, In potem, ko pogledam nad bližnjega, o meu na drugega, coração tem mais facilidade de amar. takrat moje srce veliko lažje ljubi. E eu sou impulsionada a perdoar. In takrat sem nagnjena k temu, da odpuščam. Isso é cristianismo. To je krščanstvo. O paganismo, Namreč poganstvo o que tu se acha melhor que a irmã? želi, da se imate vi za boljše od svojega brata. Menos pecadora que a irmã. Ne, ker sem manj grešna kot moja sestra. Eu vou repetir os 6 pontos. Ponovila bom teh 6 točk. O que é um cristianismo bíblico? Kaj je svetopisemsko krščanstvo? Deus é distinto da criação. Bog se razlikuje od stvarstva. Ele é eterno e independe do mundo físico. On je večen in ni odvisen od fizičnega sveta. Terceiro, Tretjič. a revelação de Deus se dá pelas escrituras. Bog se razodeva skozi svetopismo. 4, Četrto. a nossa adoração é direcionada somente ao Senhor. Naše čaščenje je usmerjeno samo k Gospodu. 5, Petič. a mediação entre Deus e os homens é só através de Jesus Cristo. Posrednik med Bogom in ljudmi je samo Jezus Kristus. 6, Šestič. a moralidade é baseada no caráter de Deus, Moralnost temelji na Božjem que karakterju. amou o mundo de tal forma Namreč on je tako ljubil que svet, entregou o seu próprio filho, da je dal svojega filho lastnega sina, unigênito, svojega edinorojenega sina, para morrer pelos nossos da je pecados. umrl za naše grehe. João 3, versículo 16. Janez 3,16. Zero jogo hoje. Izenačite Zero to jogo com igro. Deus. O Senhor não vai dizer para ti, tu está me devendo, hein? Ne izenačite to Oh, igro z Bogom. morri Bog ti por ne ti, bo ej. rekel, glej, vidiš, Oh, jaz sem umrl zate, Vou ne te bo. enviar para o inferno, Ne, hein? jaz te bom poslal v pekel. Bog ti tega ne bo rekel. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E essa é a causa de não sermos consumidos. Božja milost se obnavlja vsak dan in zaradi tega mi nismo uničeni. Esse Deus maravilhoso Ta čudoviti está Bog extremamente preocupado com a tua vida. zelo Ele quer o skrbi melhor za pra tvoje ti. življenje in on želi najboljše za Por tvoje isso ele te življenje. entregou a palavra dele, Zato ti je dal svojo besedo, para que tu viva. da boš živel. Amém? Amen. Zero jogo com o teu próximo. Dajte izenačiti igro s svojim bližnjim, Zero jogo com o teu cônjuge. s svojim zakoncem, Zero jogo com teus filhos, com os teus s pais. svojimi starši, otroci. Cada um dá aquilo que tem para dar. Vsak da to, Não kar deram ima. porque não tinham. Če ti niso dali, je bilo zato, ker niso imeli. Tira o peso. Odstrani vso breme, ki ga nosiš. Tenha um olhar mais entusiasmado. Glej malo bolj Dê navdušen. mais risada. Večkrat se nasmej. Fale bobagem. Govori, kdaj Conte kakšno histórias. bedarijo, povej Ande zgodbico. com gente alegre. In bodi vesel. Fale de Jesus. Govori o Das suas Jezusu, o experiências. svojih izkušnjah z njim. Renove a tua fé através da oração. Obnavljaj svojo vero skozi molitev. Viva a tua vida aqui na terra In živi svoje da melhor življenje forma na possível. zemlji na najboljši Porque é a način. melhor forma de adoração que tu tem ao Senhor. Ker je to najboljši način čaščenja do Gospoda, ki Porque ga o lahko dia que Ele nos pokažeš. chamar, Namreč tistega dne, ko nas bo poklical, Ele vai dizer, a tua vida me deu prazer. bo
bo rekel, veselim se na tvojem življenju. Esse é o cristianismo To bíblico. je svetopisansko krščanstvo. Como nós falamos sobre que oração, por favor? Rok, ura. Ok. Para acabar, Da zaključimo. nós estávamos falando sobre só Deus ser intermediador entre, só Jesus ser intermediador entre Deus e os homens. Govorili certo? smo o tem, ne, da je samo Jezus posrednik med Bogom in ljudmi, je tako. Tem algo que é extremamente pagão, In nekaj je zelo poganskega, que está em quase todas as igrejas. kar je prisotno skoraj v vseh cerkvah. E você vai dizer assim: a árvore de Natal, Boste rekli, novoletno drevesce o coelhinho da Páscoa, ali pa velikonočni zajček. algo pior. Še nekaj slabšega je. É a forma que fazemos e entendemos a ceia do Senhor. In to je način, kako izvajamo in razumemo Gospodovo večerjo. Sabe quando Paulo fala lá em Lucas Ko Pavel v Luki govori, que as pessoas estavam se juntando para a ceia da so se ljudje zbirali za Gospodovo večerjo e aquilo estava deixando as pessoas cada vez mais enfermas in so potem zaradi tega ljudje bili vedno več bolj bolni, e que tinha os comilões e os beberrões. da so Lucas tam bili capítulo tudi 22. pijanci, požaruhi in ne vem kaj. Na igreja do primeiro século To je Luka 22. Torej, cerkev prvega stoletja. existia algo chamado festa ágape. Tam je bil, so imeli en praznik, ki se imenoval praznik Nós Agape. deveríamos voltar a fazer isso. E de certa forma, a nossa igreja faz isso, ou muitas igrejas fazem isso. Ne, mogli bi se vrniti nekako nazaj k temu. Naša cerkev delno to počne, mnogo Mas cerkev to o que počne. era a festa ágape? Ampak kaj je bil ta praznik Agape? Era quando Oziroma proslava eles se Agape. reuniam Oni so se zbrali em casas, v hišah, comiam e bebiam, jedli so, pili, cantavam e oravam peli, molili e compartilhavam o pão e o vinho. in med seboj delili kruh in vino. Nessas festas ágapes, In na todos teh eram bem-vindos. zabavah Agape so bili vsi dobrodošli. Todos traziam comida Vsakdo je prinesel hrano, e todos traziam bebida, vsak je prinesel pijačo. conforme aquilo que eles podiam. V skladu s tem, kolikor so pač lahko. Então as pessoas ricas levavam muitas coisas. Tako da bogati ljudje so nesli veliko. Às vezes as pessoas pobres não levavam nada. Včasih reveži niso prinesli E em nič. toda a festa ágape, aquilo era dividido entre todos. In na takšni Agape zabavi so vsi delili z E vsemi. depois as pessoas que precisavam levavam para suas casas aquilo que sobrou. Ne, in kar je potem ostalo, so ljudje odnesli domov. E assim era feita a ceia do Senhor. Na ta način se je obhajala Porque Gospodova nós chamamos de večerja. ceia do Senhor algo que a Bíblia chama de Páscoa. Mi namreč Gospodovo večerjo imenujemo nekaj, kar svetopismo imenuje Pasha. Foi na última Páscoa de Jesus Namreč na zadnjo Jezusovo que ele Pasho nos deu uma ordenança. nam je on dal navodilo. Façam isso In je rekel, to počnite em memória de mim v moj spomin todas as vezes vsakič, que vocês se reunirem. ko se zberete. Era a festa ágape, Ampak to je bilo na que para nossa Ágape realidade às zabavo. vezes é uma coisa assim que a gente nunca, às vezes muita gente nunca escutou falar sobre isso. Večina ljudi o tem verjetno nikoli ni slišala. Só que chegou um tempo Ampak prišel je čas, que as pessoas estavam se reunindo, ko so se ljudje zbirali brigando, in so se potem se prepirali, dividindo, povzročali falando razprtije, mal. grdo govorili. Tava todo mundo, um não levava, outro levava, ninguém tinha compromisso. Ne? Eden je to počel, drugi ono, noben ni imel zaveze, eden je prinesel, drugi ni. E aquilo Paulo diz assim: ó, In potem je Pavel rekel, ej, vocês estão se juntando para quê? zakaj se vi zbirate Qual é o tukaj? motivo mesmo da reunião? S kakšnim razlogom je to srečanje nastalo? Porque o motivo dessas reuniões Namreč razlog za ta era trazer srečanja à memória je bil, da se spomnijo aquilo que Jesus havia feito por nós. tega, kar je Jezus storil za nas. Bem, mais tarde, vocês sabem, houve a grande perseguição. Kasneje, kot veste, je prišlo do velikega preganjanja. Depois houve a instituição pelo Império Romano do cristianismo como igreja, aliás, como religião. Potem je rimski imperij krščanstvo nekako postavil kot religijo. E no século IV, In v 4. stoletju eles começaram então a
fazer a ceia como mais ou menos nós fazemos hoje na igreja. so začeli obhajati Gospodovo večerjo približno tako, kot jo mi pripravljamo v O cerkvi. que é muito legal fazer a ceia uma vez por mês. In zelo dobro je enkrat na mesec pripraviti Gospodovo Quem večerjo. conhece o pastor sabe que já há muito tempo In kdo pozna pastorja, ve, da že dolgo ele quer časa que o o culto da ceia on želi, da bi bogoslužje, ko imamo Gospodovo se večerjo, transforme no quê? se preobrazilo v kaj? Vamos ver a liderança da igreja. Da vidim vodstvo Fazem 2 cerkve. anos que o pastor pede isso. 2 leti že pastor to prosi, Liderança, vodstvo, culto de ação de graças. da postane to Há zahvalno 2 anos ele bogoslužje. pede isso. 2 leti že prosi, da je to zahvalno bogoslužje. Que seja culto de ação de graças. Da je to bogoslužje, ko se Uma festa zahvaljujemo. ágape. Da je to ta zabava agape. Porque senão nós institucionalizamos as coisas. Kajti drugače, če ni tako, mi stvari E institucionaliziramo colocamos misticismo na ceia. in na Gospodovo večerjo obesimo eno mistično A podobo. ceia é para lembrar o que ele fez Gospodovo večerjo je zato, da se spomnimo Quem tega, kaj ele je je. on storil, kdo on je. e o que ele fará. In kaj bo on storil. É a promessa To je obljuba. de que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Da smo po njegovih ranah mi ozdravljeni. E que pelo sangue dele In po njegovi krvi nós somos justificados, smo opravičeni. perdoados. Da nam je odpuščeno. Mas daí nós colocamos certo misticismo na ceia. Ampak potem v Gospodovo večerjo damo ta misticizem. Não sabemos bem como nos comportar. Vemo, kako se moramo É obnašati. uma festa de amor, é uma festa ágape. Dragi moji, to je praznovanje ljubezni, praznovanje agape. É uma festa de agradecimento, de To je celebração. praznovanje, ko se zahvališ, ko si hvaležen. E o Senhor fala, e o apóstolo Paulo fala: comam e bebam todos. In apostol Pavel je rekel, pijte in jejte vsi. Todos. Vsi. E o que aconteceu? In kaj se je zgodilo? Na igreja católica, V katoliški cerkvi se tirou o vinho do povo. se je ljudem odvzelo vino. Vocês, povo, Vi ljudstvo, só têm direito ao corpo. mi imate pravico samo do telesa. Nós, sacerdotes, Mi duhovniki temos o direito ao vinho. imamo pa pravico do vina. E nós somos intermediadores de vocês. In mi smo zdaj ti, ki posredujemo med vami in Bogom. Negando ao povo In ljudem o so sangue, zanikali, a prepovedali representação do sangue, kri. Kaj kri que é predstavlja? aquilo que perdoa os teus pecados. Namreč ta je É tista, ki aquilo que te odpušča trouxe grehe. vida. Ta je ta, ki ti prinaša življenje. Colocando o sacerdote In tako so duhovnika postavili num lugar de poder, na mesto moči, de autoridade, avtoritete, de intermediador. kot posrednika. Olha que perigo. Gledajte, kako nevarno je to. Negando ao povo Zanikali so ljudstvu v aquilo que o preprečju Senhor lhes deu direito. tisto, do česar jim je Gospod dal pravico. Outro problema escandaloso: Še ena škandalozna težava. a confissão dos pecados. Priznavanje grehov. Bom, eu tomo vinho, Ok, jaz pijem vino, agora você, torej zdaj ti, que não toma vinho, ki ne piješ vina, confessa para mim. ti boš zdaj svoje grehe E priznaval eu meni. tenho poder In jaz imam moč, de perdoar os teus da pecados ti odpustim tvoje grehe e te dar uma penitência. in ti dam kazen za to. É antibíblico. Ampak to je antibiblično. A Bíblia nos ensina: confessem os seus pecados a Deus Sveto pismo nas uči, svoje grehe priznavajte e Bogu Ele perdoará os vossos pecados. in On vam bo odpustil vaše grehe. Confessem os seus pecados uns aos outros Svoje grehe priznavajte drug drugemu e vós sereis sarados. in boste ozdravljeni. Na igreja do primeiro século, V cerkvi 1. stoletja eles tinham o costume de, no grupo caseiro, na festa ágape, so imeli navado, da na hišni skupini oziroma na tej zabavi agape, alguém que sentia no coração que tinha que falar sobre aquilo, če je kdo čutil, da mora o Disse, nečem olha, govoriti, eu estou preso nisso, eu quero me libertar disso. je rekel, glej, jaz se počutim ujetega, v tem moram biti E osvobojen todos tega. oravam. Potem so vsi molili zanj. Era um lugar seguro. To je bilo namreč varen prostor. Mas, na igreja católica, Ampak v katoliški cerkvi, aquele que bebe o vinho,
Tisti, ki pije vino, aquele que é a continuação dos 12 apóstolos, tisti, ki se ima za nadaljevanje 12 apostolov. só ele tem o poder de perdoar os teus pecados. Samo on ima moč odpustiti tvoje Porque grehe. só ele é intermediador entre Ker je vocês samo on posrednik med vami in Bogom. e o Senhor. Olha o perigo. Poglejte, kakšna nevarnost. Isso é paganismo, gente. To je poganstvo. Daí veio a reforma protestante Potem je prišla protestantska reforma e iniciou um processo muito lindo. in je začela lep proces. E eles diziam: In so rekli, o justo viverá pela fé. pravični bo živel po veri. Não existe intermediador entre Deus e os Ne homens. obstaja posrednik med Bogom in ljudmi. Todos devem comer e beber do In vinho. vsi morajo jesti in piti E começou kruh uma in vino. grande revolução Takrat se je začela velika de revolucija, volta para a Bíblia. da se vrnemo nazaj k Svetemu E pismu. hoje? In danes, Mais de 500 anos depois, več kot 500 let nós potem, estamos aqui smo tukaj fazendo o mesmo processo, in počnemo ta isti proces, voltando da se para as vračamo raízes da nossa fé, que é k simples koreninam naše vere, ki je preprosta e que não está em Roma. in ni v Rimu, Nunca esteve. nikoli ni bila. Mas temos que nos arrepender. Ampak moramo se E pokasati temos que praticar um cristianismo bíblico. in prakticirati pogansko krščanstvo, svetopisemsko krščanstvo. No próximo culto de ceia, Naslednje bogoslužje, sveto večerjo, eu quero que você venha com essa consciência. vas prosim, pridite s tem zavedanjem. A gente celebra como família e Exepoto uma vez por mês só. Mi to obhajamo kot družina Jezusa pot enkrat na mesec. Você pode fazer isso toda noite na tua casa. Ampak vi lahko to počnete doma vsak dan. Não existe poder no sacerdote para fazer a ceia. Ni zdaj moč duhovnika Quem potrebna, zato, da instituiu a lahko ceia foi o praviš Senhor. Gospodovo večerjo. On je tak, ki jo je Parte o pão e zasnoval. bebe o vinho na tua casa. Dovolj je, da deliš Ora, kruh doma in piješ abençoa, vino. canta Moli, hinos, blagoslovi, poj adora o hvalnice, Senhor. poj Gospodu. Traz em memória aquilo que ele fez. Spominjaj se tega, kar je on storil. Mas aqui, como família e Exepoto, Ampak tukaj kot družina Jezus je é pot. no último domingo do mês. Imamo vedno zadnjo nedeljo v mesecu. É a nossa festa ágape. To je naša zabava agape. Você tem que aprender que é o culto mais importante como família. In vi se morate naučiti, da je to najpomembnejše bogoslužje za družino. E você tem que trazer pessoas. In pripeljite takrat ljudi. O Senhor quer salvar pessoas. Gospod želi rešiti ljudi. Mas como eles ouvirão o evangelho Ampak kako bodo slišali se evangelij, não há quem fale? če ni nikogar, ki bi ga govoril? E como falarão In kako bodo govorili, se não há quem os envie? če ni nikogar, ki bi jih É poslal? isso que a Bíblia diz. To pravi E você é a Svetopismo. solução desse problema. Ne, in vi ste rešitev za to težavo. No próximo culto, Naslednje bogoslužje, lembre o grupo caseiro. spomnite svojo hišno skupino, Traga convidados. pripeljite Convide goste, pessoas. povabite ljudi. Esse é o teu papel. To je tvoja vloga. E o papel do Senhor Vloga Gospoda je, é convencer do pecado. da jih bo On prepričal o Não é grehu. nosso. Ne mi. Amém? Amen. Que o Senhor nos abençoe. Da nas Gospod Para que a gente blagoslovi, possa, cada dia mais, da bomo lahko vsak ter dan bolj coragem imeli ta de pogum, viver um cristianismo da cristão. živimo to svetopisansko Amém. krščanstvo. Vamos nos levantar. Amen. Bomo vstali. Durante a oração, Med svojo molitvijo eu vou te convidar a separar as ofertas vas vabim, da zberete svoj dar e que tu traga a tua oferta, in prinesite svoj dar sabendo que é parte do teu cristianismo z zavedanjem, da je to del tvojega krščanstva e não do teu Izhaja iz tega. paganismo. in ne, da je to del A tvojega mente poganstva. pagã Namreč naš poganski acha que é errado dar dinheiro na igreja. misli, da je narobe dati denar v cerkvi. Ela tem 300 estruturas para isso. In ta os ima pobres. 300 izgovorov za kaj ne. A entidade de caridade. Ne, ampak bolje da revni, A bolje da Bíblia to. instituiu Glede, Sveto pismo que je as tuas postavilo, ofertas da so tvoji darovi, devem ser entregues na igreja. dajo v cerkvi. E que nós também temos que cuidar dos pobres, In da moramo mi tudi poskrbeti za revne. dos órfãos, Za sirote, das viúvas za vdove e dos estrangeiros. in za tujce. Exatamente isso que a Bíblia diz. Točno to pravi Sveto pismo. Por isso que quanto mais nós conhecemos a Bíblia Zato bolj ko poznamo Sveto pismo, e mais nós obedecemos a Bíblia, bolj kot ubogamo Sveto mais nós pismo, somos transformados à imagem de Deus. bolj bomo preobraženi po Božji Amém? podobi. Senhor, nós queremos te agradecer. Gospod, želimo se ti zahvaliti Te agradecer pela vida,
Želimo se ti zahvaliti za življenje. te agradecer pelas oportunidades, Želimo se ti zahvaliti za priložnosti, pelas conexões, za povezave. pela saúde, Želimo se ti zahvaliti za pelo zdravje, trabalho, za delo, pela provisão. za preskrbo. Senhor, nós queremos te agradecer pela igreja. Gospod, želimo se ti zahvaliti za cerkev. E nós queremos te pedir, Senhor, In Gospod, želimo te prositi, que tu arranque de nós iztrgaj iz nas toda a raiz pagã que ainda temos na estrutura da nossa fé. vso pogansko korenino, ki jo še imamo v strukturi naše vere. Nós queremos, ó Senhor, Kajti, Gospod, viver um cristianismo de verdade mi želimo živeti resnično e não um krščanstvo sistema religioso. in ne religiozen sistem. Transforma-nos à tua medida, Senhor, Preobrazi nas, Gospod, e po que nós tvoji meri, venhamos a Gospod, ser a tua imagem e da bomo semelhança. postali tvoja podoba in podobnost. Convence-nos do nosso In pecado prepričaj nas o našem grehu e ensina-nos a viver a tua in verdade. nauči nas živeti tvojo resnico. Dá-nos coragem, Daj nam pogum, ousadia drznost e alegria in veselje, para vivermos isso, Senhor, da bomo to živeli, Gospod, todos os dias da nossa vida. vse dni svojega No nome de življenja. Jesus. V imenu Jezusa. Amém, amém, amém.